Assalama wa marhaba bikum. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا une application concernant la transmission par engrenage. Bon, pour premier exemple, comme donné, il dit il s'agit d'un réducteur à deux trains d'engrenage à un axe égaux. Bon, ici on parle d'un réducteur, معناتها راهو مشي نقصنا في الفيتاس du moteur ويعطينا vitesse de sortie أقل. Bon, يقول هنا à un axe égaux, c'est-à-dire l'entraxe entre la roue 3 et la roue 5, c'est égal à l'entraxe entre le pignon 1 et la roue 4. Cet entraxe est égal à 20 mm. Bon, constitué de 4 roues dentées, de module M égale à 0,8 mm. Ensuite, on donne Z5, le nombre de dents du pignon 5 égale 14 dents. Et du pignon 1, c'est égal à 15 dents. La rotation du pignon 1 est assurée par un moteur tournant à une vitesse Nm égale 840 tours par minute. هذوما les données, on va voir comment résoudre un tel problème. Voilà, ici, vous avez le schéma, le moteur, le pignon 1, la roue 4, le pignon 5 et la roue numéro 3. Bon, la première question, c'est compléter le tableau suivant. Pour compléter, on doit savoir quelles sont les données. نجي ناخذ ورقه وناخذ فيها les données. Bon, شنو هما les données؟ قال لي كان l'entraxe A5 3 و A1 4 égale à 20 mm. الحاجه الثانيه قالوا لي راهو الموديل égale à 0,8. Ensuite Z5 égale 14 dents و Z1 égale à 15 dents. وعطاونا الفيتاس دو روتاسيون نتاع الموتور. سي سهله برشا العمليه. بما اني قال لي l'entraxe ما بين 3 و 5 هذه 3 وهذه 5 est égal à 20 mm. J'écris ici tout simplement 20 mm. هو بنفسه ما بين ال1 وال4. Donc ما بين ال4 وال1 عندي 20 mm. داكور؟ باهي. حوايج أخرى. قال لنا راهم لي موديول سي égal à 0,8 mm. بون الموديول نتاع ال3 ونتاع ال5 ونتاع ال4 ونتاع ال1 هما سي égal à 0,8 mm. Maintenant يقول عندنا Z5 égal à 14 dents. Donc يجي هنا في Z5 on va écrire 14 dents. Pour Z1 égal à 15 dents. هذوما لي دوني اللي خذيتهم هنا الفيتاس دو روتاسيون ما نحتاجوهش تو. بور كومبليتي لي تابلو عندي لو ديامتر دي هذا. دونك عندنا فورمول نعرفها هي كون دي تيغال ام فوا زد. 14 فوا 0,8 ça donne 11,2. La même chose pour le pignon 1, 0,8 fois 15 ça donne 12 mm. داكور؟ هذوما الكل خرجناهم من معطيات موجود. تو باش نرجع تويك بالنسبه للروت 3. On va déterminer le Z et le D. شو عندي هنا؟ عندي l'entraxe وعندي الزيرويت. Bon, بما اني عندي l'entraxe, je peux utiliser la formule de l'entraxe. اش تقول الفورمول de l'entraxe ما بين 3 و 5؟ تقول كونه A est égal à M sur 2 facteur de Z3 plus Z5. Bon, بما اني هنا l'inconnu نتاعي هي C Z3 عندي معرف Z5 ونعرف الام. Je peux mathématiquement déterminer à quoi est égal Z3 اللي هي مشكون تساوي 2A sur M moins Z5. Dans ce cas, comment on va faire? Juste باش نهز الفورمول هذيك et on va l'appliquer. 2A sur M moins Z5, 2A sur M ça donne 50 ou Z5 c'est égal à 14 donc on va trouver 36 dents. La même chose pour le deuxième couple, pour Z4, on va appliquer la formule Z4 égale à 2A sur M moins Z1. Donc c'est égal كالعادة 50 إلا 15 égale à 35 dents. ولاش عندي توا الزد والام تولي عندي الدي سي égal à m fois z égal 36 fois 0,8 هنا égal تعطينا 28,8 ملم وهنا مش تعطينا 35 fois 0,8 ça donne 28 ملم. Oui, donc c'est simple. On passe à la deuxième question. يقول هنا déterminer la vitesse de rotation de la roue 3 معناها باش نخرج la vitesse de rotation تاع الريسبتور. Bon, في الحالة هذه كان نلقى سؤال فيه فيتيس directement on va passer à la formule de rapport. اش يقول الفورمول دو رابور؟ تقول كون لو رابور سي égal à la vitesse ديما دو سورتي sur la vitesse d'entrée. بون بما اني هنا ما عنديش الرابور ما عنديش الفيتيس دو سورتي عندي كان الفيتيس دونتري نجم نستعمل فورمول اخرى اللي فيها الرابور دو فيتيس en fonction des nombres de dents. بما اني عندي النومبر دو دون الموجودين. اش تقول القاعدة؟ تقول ديما المنونت سور موني. بون باش ناخذوا اول حاجة لو بروميي كوبل d'engrenage اللي فيه le pignon 1 et la roue 4. Bon, pour cela هذه مش كل l'entrée وهذه sortie. C'est égal à Z1 sur Z4. Bon, multiplié par je ناخذ deuxième couple اللي فيه ال 3 وال 5 وال 5 هنا هي سي l'entrée. خاطر هنا مش يعمل الباركور هو هكا. Donc 5 جولي l'entrée و 3 هي sortie. Donc fois Z5 sur Z3. Bon, بما اني عندي لي فالور كلها موجودين j'applique 15 fois 14 sur 35 fois 36. C'est égal à 1 sur 6. بالله ننبه عليكم بالباهي راهي ديما هنا on doit écrire sous forme de question.
ما تعملش الكالكول نتاعها هذه 1 sur 6 باش تلقاها 0 16 et ainsi de suite. دونك تخليها 1 sixième. توا لقينا هالرابور هذايا. Donc automatiquement on peut déterminer la valeur de la vitesse de rotation du récepteur. C'est égal NR égale à NM fois le rapport de transmission, égale à 840 fois 1 sixième, égale à 140 tours par minute. Bon, et merci pour votre attention.